Estimadísimos, estamos en una época donde é preciso algún afastamento social. Que mellor que facer senderismo. E hoxe estou disponible para bañar este camino todo e conseguir andar e gastar calorías. Teño a certeza que me va a facer lindamente a miña saúde, mas sobre todo a miña cabeza depois de tanto tempo fechado. A vida pasa e nós non podemos deixar de vivirla. Temos apenas que adaptarnos a aquello que temos que facer en cada momento. E en estes momentos nós estamos limitados para facer alguma cosa, menos todas, temos que facer outras. Así que lembrese, non faça afastamento da naturaleza e si faça un grande afastamento social do frigorífico e da despesa. Senón, va a dar prueba positiva de gordura abdominal. Moito bon fin de semana para todos.